বাহিনী ত্রিপুরা রাজ্যের ফায়ার Order review meeting today on behalf of Tripura Police. I request Honorable DGP sir by presenting Risha. নমস্কার। আজকে পিএইচকিউতে ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন কে নিয়ে এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে। এর আগেও আমি দুবার এখানে এসেছি, দুবারই আপনারাও আমার থেকে জানতে চেয়েছিলেন কি কি বিষয়ে কথা হয়েছিল। এবারও কি কি বিষয় নিয়ে এখানে কথা হয়েছে আমাদের ডিজিপি সাহেব অলরেডি বিস্তারিতভাবে আপনাদের সামনে রেখেছেন। দেখুন, একটা সময় ছিল যে আমাদের ডেলিভারি, যে পুলিশিং এর যে ডেলিভারির যে এন্ড পয়েন্ট, সেটা হচ্ছে আমাদের থানাগুলো। একটা সময় ছিল মানুষ ভয় পেত যে থানাতে গিয়ে কোনো বিচার পাবে কিনা। আমি এই বিষয়টার উপর খুব জোর দিলাম যে থানায় যখনই মানুষ আসবে তার সাথে তার বিহেভিয়ারাল বিষয়টাও যেন দেখে প্রপারলি। যখনই অসহায় অবস্থায় মানুষ আসে এবং প্রপারলি যেন অ্যাড্রেস করা হয়, সেখানে যখন এফআইআর বা ডিজি এন্ট্রি যাই করুক প্রপারলি যেন সেটা নেওয়া হয়। কোনো জায়গায় যদি দেখা যায় যে আইনগতভাবে যে এফআইআরটা প্রপারলি হয়নি, তো একটু সেই যাতে প্রপারলি আইনটা মানে তার বিচারটা পায়, যিনি এসছেন নির্যাতিত বা নির্যাতিতা, তাকে সেইভাবে বলা যে আপনি এই জিনিসটা করলে আরো বেটার হয়। কারণ অনেক সময় থানাতে গেলাম, একটা এফআইআর করে আসলাম, কিন্তু দেখা গেল যে যখন সেটা কোর্টে যায় খারিজ হয়ে যায়। তো সেই বিষয়টা আমি বললাম, প্রয়াসের উপর জোর দিলাম যে প্রয়াসের যে কার্যক্রম সেটা সেখানকার যে নাগরিকরা আছে তাদেরকে নিয়ে তাদেরকে সচেতন করা, সেই বিষয়টা আমি বললাম যে এখানে কোনো রকম খামতি যেন না থাকে। আরেকটা বিষয়, এবার যেহেতু আমাদের দুর্গাপুর, এখানে দেখুন আমরা বারবার যেটা বলি 150 বছর পূর্তি হলো আমাদের ত্রিপুরা পুলিশ। ভারতবর্ষের মধ্যে খুব কয়েকটা পুলিশ মানে ডিপার্টমেন্ট আছে যেখানে ভারতবর্ষের মধ্যে 150 বছরে পুলিশ কিন্তু খুব কম সংখ্যা, মানে এত বছর। কাজে আমরা কিন্তু ওনাদের সামনে আমি রেখেছি আমাদের গর্ব যে এত বছর আপনারা কাজ করে এসছেন। এবং এটাও আমি বলেছি যে এখন পর্যন্ত 28টা যে পূর্ণ রাজ্য আছে, নিচের দিক থেকে আমরা এখন তৃতীয় স্থানে এসেছি। সব ঠিক আছে, কিন্তু সেটা সাস্টেনেবল হতে হবে। এবং এই ত্রিপুরা একটা করিডোর হিসাবে ব্যবহৃত হয় বাংলাদেশের সাথে, আবার এখান থেকেও বাইরে যায়। সবাই বারবার এই বিষয়ে আমরা কথা বলেছি। ঠিক আছে, আমি এটাও বলেছি এখানে ডিস্ট্রাকশনের নর্থ ইস্টার্ন জোনে এখানে হাইয়েস্টে আছে, সিজারের ক্ষেত্রেও হাইয়েস্টে আছে, কিন্তু এটা কেন নিচের দিকে আসবে না? আরো এটা জিরো যেটা টলারেন্স আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর থেকে শুরু করে আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বারবার বলছেন যে কাউকে যেন ছাড়া না হয়। আপনারা আরো ভিতরে যান, কে এর পেছনে আছে, কারা এই বিষয়ে এগুলো কাজ করছে। বহুদিনের পুরনো এই ব্যবসা চলছে এখানে, এটাকে যেভাবে হোক আমাদের বন্ধ করতে হবে। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড়। এনডিপিএস এর কেস হয়, তারপর ছাড় পেয়ে যায়, মাঝখানে কোনো রকম মনিটরিং আমাদের যাতে কোনো অবস্থায় খামতি না হয় সেই বিষয়টা যেন দেখে। এবং কেন সেটা হবে যখন দেখা যায় এনডিপিএস এর কেস হচ্ছে, আমি এটা বলছি না যারা নির্দোষ তাদেরকেই মানে সাজা যাতে দেওয়া হয় সেই ব্যবস্থা না, যারা সত্যিকারের দোষী তাদেরকে অ্যাড্রেস যেন করে সেই বিষয়টা আজকে জোর দিয়েছে। পুজোর হিসাবে তো বললেনই, পুজো নিয়ে চাঁদার বিষয় নিয়ে বলছেন, আমি বলছি। কিন্তু এখন আমি দেখলাম আমরা এতগুলো অ্যাকশন নিলাম, আপনারা দেখেছেন একটা ক্লাব এবং আরেকটা, তারপরেও মানে এটাকে বিরোধী পক্ষ থেকে এটার ভিতর বেশি জোর দিচ্ছে। আমরা বারবার বলছি এটা একটা উৎসবের বিষয়, একটা সামাজিক বিষয়। আমরা কিন্তু বারবার, আমি নিজেও বলেছি
কিন্তু এটাকে এমনভাবে হাইলাইট করছে যে ত্রিপুরাতে যেন আইনের শাসন নেই, এরকম একটা অবস্থা। আমরা সেটা দেখব, আমি বলেছি, এবং আমি এটাও ওনাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি যে সমস্ত সিনিয়র পুলিশ অফিসাররা, সেটা ডিজিপি হোক, তার নেক্সট এরিয়াতে যেন মানে সাবঅর্ডিনেট যে এরিয়াগুলো আছে সেখানে নিয়মিত যেন টহল দেন, নিয়মিত যেন ইনভেস্ট মানে সেখানে ভিজিট করে, এবং তার নেক্সট টু নেক্সট এইভাবে করতে করতে সব জায়গায় যেন পুলিশ অফিসাররা, সিনিয়র পুলিশ অফিসাররা বরাবর যেন সেখানে যায়। তাতে কি হয়, সেখানকার একটা ধরুন থানা, সেখানকার যে বিভিন্ন বিষয় আছে, গাড়ি ঠিক আছে কিনা, বা সেখানকার যে আপনার ফিজিক্যাল কন্ডিশন, ওই থানার যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেখানে কোনো সমস্যা আছে কিনা, তো এটার একটা মনিটরিং করে তার রুটিন ওয়ার্ক সব পুলিশ অফিসার উপর থেকে শুরু করে নিচের দিকে যেন একটা রুটিন কার্যক্রম যেন করে, সেই বিষয়ে ওনাদেরকে বলেছি। আমরা ফ্রি হ্যান্ড দিয়েছি, কোথাও ইন্টারফেয়ার করি না, সেটাও আমি জোর দিয়েছি। আগে তো রাজনৈতিকভাবে আমরা দেখেছি পুলিশকে ইউজ করা হতো, আমরা তো এখানে ফ্রি হ্যান্ড দিয়েছি। যারা ক্রিমিনাল বা যারা ক্রাইম করে তাদের কোনো জাত হয় না, পরিষ্কার, এবং এটার ভিতরে আমরা জোর দিচ্ছি এবং বারবার আমি বলছি যে সেখানে কোনো রকম আমরা কম্প্রোমাইজ করব না। जो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे हम लोग बहुत डिटर्मिन्ड ढंग से चला रहे हैं ऑफ नशा मुक्त त्रिपुरा। आपको जान के खुशी होगी कि शुरुआत में, इस दशक के शुरुआत के 2-3 साल की अगर हम एवरेज केसेस लें कि हर साल कितने केस हो रहे थे ड्रग्स पे, कितना एक्शन हो रहा था, 83 यह नंबर है इस 10 ईयर्स के बिगिनिंग की, और इस 10 ईयर्स की अभी की एनुअल फिगर है 512। 600% की इंक्रीज है by police action despite reduced force, despite increased flow of drugs and despite increased population। हमारी ड्रग्स के जो कार्टेल्स और ग्रुप हैं उनकी सोफिस्टिकेशन बहुत बढ़ी है। इसके बावजूद हम लोग पिछले 10 साल के फिगर में अगर देखें तो हमारी 600% एक्शन बढ़ी हुई है। रिकवरी, सीजर इत्यादि तो कई गुना बढ़ी है, बट इवन इन टर्म्स ऑफ ड्रग्स हम बहुत एक्शन ले रहे हैं। इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के बारे में हम लोगों ने सर के समक्ष रखा था। अगेन इस पीरियड में अगर हम देखें तो इस 3 सालों में करीब 1800 से 2000 लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है, जिसमें 800 से 1000% इंक्रीज टाउट्स पे है। तो हमारी फोकस हुई है कि जो 1-2 करके आ रहे हैं इनको पकड़ने से अच्छा है कि हम टाउट्स को पकड़ें, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो इस बांग्लादेश में स्टेट के बाहर कनेक्शन निकाल के इनको ले जा रहे हैं। और टाउट्स में हमारी करीब 8 से 10 गुना अधिक अरेस्ट हुई हैं, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आधार से लिंक लोग, कई लोग पकड़े गए हैं। तो यहाँ भी हमारी कार्रवाई बहुत सख्त हुई है। ये सारा पोजीशन जो रिड्यूस कर रहा है, इसके पीछे पुलिस की बहुत रेगुलर एक्टिविटी ऑफ प्रिवेंटिव एक्शन होती है, जो हमारा प्रोफेशनल ब्रेड एंड बटर है। हम रोज इस पे कार्य करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, उस पे एक्शन लेते हैं, अरेस्ट होते हैं, जो प्रिवेंटिव एक्शन है। आपको जान के खुशी होगी कि प्रिवेंटिव एक्शन 22, 23 और 24 की अगर हम अभी देखते हैं तो करीब 1,70,000 लोगों के ऊपर एक्शन ली गई है। करीब 1 लाख के ऊपर लोगों पर प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट्स दिया गया है। तो अगर आप दोनों जोड़ें तो ऑलमोस्ट 3 लाख एंटी सोशल एलिमेंट्स पे पुलिस ने एक्शन लिया है। और ये हमारा बैकबोन है जिसके ऊपर हमारी क्राइम कंट्रोल, हमारी लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जो भी स्ट्रैटेजी है बेस्ड है, और हमारी सक्सेस इसी पे हो रही है। इतना हाई फिगर पिछले 15-20 साल में कभी नहीं हुआ है। तो पुलिस बहुत ही स्ट्रांग डिटर्मिन्ड एक्शन ले रही है टू कीप द लॉ एंड ऑर्डर एंड क्राइम अंडर कंट्रोल। आप सब जानते हैं हमारी इलेक्शंस बहुत पीसफुल हुई हैं, एब्सोल्युटली वायलेंस फ्री हुई है। और अगर हम पूरा एमसीसी पीरियड भी लें तो इस बार की जो 2-3 इलेक्शंस हुई हैं, लेस देन 50% ऑफ इंसिडेंट्स है ड्यूरिंग द होल 3-4 मंथ्स। तो उसमें भी हमारी एकजुटता, हमारी डिटर्मिनेशन, सर के नेतृत्व में हम लोगों ने, जो हमें फ्री हैंड मिला है, एक जोश मिला है, इसके बेसिस पे हम लोग हमेशा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेके कोशिश करते रहे हैं कि जितना पीसफुल एनवायरनमेंट दे सकें उतना हम लोग ज़रूर दें। हम लोगों ने सर के समक्ष उभरती सिचुएशन ऑन द बॉर्डर के बारे में भी सबमिशन रखा है।
और ये एक ऐसा एरिया है जिस पे हमें बहुत क्लोज नज़र रखना है। सर ने निर्देश दिया है कि हम क्लोज कोऑर्डिनेशन रेगुलरली करें विद सेंट्रल एजेंसीज, विद बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज, विद अदर आर्म्ड फोर्सेज, ताकि हमारी बॉर्डर की हार्डनिंग, बॉर्डर की प्रोटेक्शन और बढ़ सके। तो इस पे हम फर्दर एक्शन लेंगे और इंश्योर करेंगे कि बॉर्डर पे और भी स्ट्रांग हमारी एक्टिविटीज़ हों और हम उसको और बढ़ा सकें। सर के निर्देश पे सारे सीनियर ऑफिसर्स अभी ग्राउंड पे उतर रहे हैं और जितने कैंप्स, जितने पुलिस स्टेशंस, जितने आउटपोस्ट हैं, सब जगह हम जाएंगे, वहाँ की डेवलपमेंट, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की वेलफेयर एक्टिविटीज़ को देखेंगे। इसके साथ साथ उनकी मुस्तैदी, उनकी अलर्टनेस एंड उनका प्लान टू प्रिवेंट एनी कोअर्सिव एक्शन ड्यूरिंग दुर्गा पूजा, ये भी हम लोग रिव्यू करेंगे और इंश्योर करेंगे कि अगर कोई इशू है, कोई कंप्लेंट है, उस पर इमीडिएटली एक्शन हो। तो सब तरफ से हम लोग एट द हाईएस्ट लेवल भी कोशिश करेंगे कि इस पे एक्शन हो।